12 Takarjala Belbari Govinda Community Hall nogo BJP Tipra Motha Thansa ke Miliwi Kok Chap panda khalelega. Buskang Lok Sabha no kitinggai nai tongdi mangpli bukha TV news channel lo. Orang profit development sarabang sinimum rana bagai ko jauh. Kisah orang Romani development sarabang ayo bini manajer asok na bagai ko jauh. Kalau file macam kalau file khobjak ini Belbari Subjumni Chairman orang Santolo development ko jauh. Kalau file khobjak ini Wajah Community Miliwi President orang Bir Kumar development waktu di sini mulai ko jauh. Kalau file khobjak oh jago senghen hai kaca jutho boksa le panda oro paisa paika ni BJP ni district secretary actually am chini honorable MDC from Gones tai chini buri mothani vice chairman tai chini mondolmi tomo president secretary tai Tipra Motha block committee ni tomo president secretary long YTF jotono milai sini awak conduct kali ka tai sini actually sini agenda kaisa no sini awak Takarjala o duita subdivision tomo kaisa jilanya subdivision kaisa sini jotono subdivision biang kechen jotono subdivision is control ta bishina kichen khaija ini kechen o Belbari amsani jetin 12 ta BC tomo amno tui joto BJP IPP no sini bas kali je নির্বাচন 2024 লোকসভা ইলেকশন অবশ্যই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে ইয়াগুলো সামনে 2 তারিখ মার্চ যে বিজেপি আইপিএফটি টিপ্রা মথা বদনা এলায়েন্স খামার ইয়াগুলো जों যতন পূর্ব আসন বাই পশ্চিম আসন কাইসা চিনি পশ্চিম আসনকে যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বড়মনা বিপ্লব কুমার দেবজি বদি খাইনা দমানি সকালে বনচন বিপুল বদক হয়ে apply ke rohnan bagino tini no o je asok emni je koksa ne pandani main agenda atta kaise chini purvasana chini মহারাজ যে কীর্তি সিং দেববর্মা চীন বুবাগ্রানি বাই এবং স্বয়ং যে রাজবংশনি যে থুই যে 186 নম্বরের বেসাব নিমান বংশ পরম্পরা চিনি হানি বিনি বথৈ जों মহাই তিনি কপাল কাহাম আইন হাই চিন কিফিল মানফিকানি जों বাংসবি নাইমানো আন বগে দুইটা যে কেন্দ্রন गोबां टाका जो मार्जिन गोबां बायखाय जितेनान बगैनो इनि जागा जत जागा तिनि चिन जत एक कमिटी बा मीटिंग चलिनाय दङ आर चिन अ ताकरजलाव जों अमनो चेष्टा खालाय दङ हाईएस्ट मार्जिन बायखाय जों बिप्लव कुमार देबजी न जों गोबां गुरे पास खायो रेंज है चिनि जे एकर्ड न चिनि जे दिल्लीओ जे जों एकर्ड खायखमनि दाके इमप्लिमेंट खायनाय बगैनो जों गतम जायगायाव जे ताम बीजेपी जों जाति हिन्दु ताम आईपीएफ हिन्दु ताम टिप्रा मथा हिन्दु आर कासे एकर्ड जे खाबो टिप्रा से एकर्ड अब चिन गोबां shooting long sin bus kan daw nasibino sin bus kan yung ako ni tin o koksa ben ko sin koksa on board Govinda Hall o Govinda Hall no o panda sin ko atin tak sa koy mong tumo na saklay mong tumo sin tin mo koksa ba kay bus na 8 tariko o chini khumuno mono kasi mega hai kay gathering na je gathering chinte para jodi itihas sin create khane ni o jago sin sa kok difference kale ka o bus kan mo ni o so east na sin fruit jo Tipra sarap sin o basa sin west local Miliwi o khumuno mo ko ya dimi o khaisa abo father te bi khumuno mana chi buba ra ba join kaisa bro press meet khane ni ko